नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तूनेनेककरः सरेन दशधा सन्धानकालेर्सतां चाहे भूतसहस्रलक्षगमने कोटिश्च कोटिरवधे अन्ते चार्वनिखरभवान् निकरे सीतापति शोभित एतद्बाणपराक्रमस्य महिमा शतपात्रदानं यथा श्रीरङ्गे करिशैलमञ्जनगिरौ शेषाचलेऽधिष्ठितं श्रीकुर्मं पुरुषोत्तमं च बदरे नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती तथा च हृदयेनासां च वाराणसी एतद्ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके तूनेनेककरः सरेन दशधा सन्धानकालेर्सतां चाहे भूतसहस्रलक्षगमने कोटिश्च कोटिरवधे अन्ते चार्वनिखरभवान् निकरे सीतापति शोभित एतद्बाणपराक्रमस्य महिमा शतपात्रदानं यथा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान।